Oh. Agre-crave tayo tatta iti pansit batil patong. Tatta dati isurukin niya yung pansitan dito yung looban na nakita yung tatta di preview. Makita yung iti view iti Baguio City. Looban dito yung kakamsat. Digi hidden gems nga panganan tayo iti pansit no agre-crave tayo. Ayun o, kita nyo titsura. Iti Baguio City dito iti looban. Ayan o. Tayon. So this is the place. Classical yung lugar. Parang nandun ka lang sa Ilocos. Tagorder. Pansit Kabagan. Kamsat, tutuon ti balay ditoy. Ayan o. Kita yung ba? Baguio City. Tepeg Tugao. Okay. This is what you call the nose flute. Yun. Dito deji pansit batil patong da. Timat dejay pansit Kabagan da kakabsat. So, what is the difference between patong and kabagan is that maliliit ang kanyang pansit. Ayan, mga guys. Tapos ang patong naman makakapal. Yun. Oh. Yun. Dati variety of orders nila dito, hindi lang pansit. Sizzling pork ribs. And this is naman is the tapasilog. Yan. Tingnan natin. And this one. Uy, ayan o. Ayan na pala yung sabaw. Tastes like adobo. So, syempre, titikman na natin ngayon ang kanilang batil patong. Haluin. Wow. At tikman. Malutong yung sprout. It goes with the flavor of the liver. Tayo kakabsat. Manta yun. Papaaba ng buhay.